Okay. Ito yung ulo ng baby. Ito yung katawan. Heartbeat. Okay. Tapos ribs. Okay. Tapos ito yung paa. Yan. 1, 2. Yan. Tapos ito yung singit. Yun, may konti yun, no? Hindi masyadong kita. Pero may ipit. Yun, yun. Yun, meron. Oh, may nawet. Yun, sa taas. Yun. Ano ba medyo ipit niya? Ayan yung ulo. Ayan yung ano. Ayan yung ulo. Okay, kasi yung heartbeat. Ayan naman. Ayan naman. Ano naman po? Baby boy.